तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फेक टेंशन बिटवीन ईरान और यूएस के बारे में। अब ये जो जाली ड्रामा कई सालों से चलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, और ये जो तमाम लोग हैं इसको सपोर्ट करने वाले, आज हम उनको भी बेनकाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। अब मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं, एक आम आवाम के अंदर यही तासुर नज़र आता है कि ईरान और यूएस आपस में सबसे बड़े राइवल हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जाकर देख लीजिए कि अवाम जो है यूएस की और जो ईरानी अवाम है वो आपस में लड़ती दिखाई देगी आपको, और एक दूसरे को गालियां बकते दिखाई देंगे। और ऐसा माहौल भी बनाया जाता है कि लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ईरान के ऊपर ट्रेड के हवाले से बहुत सारी पाबंदियां हैं, और जो मुल्क भी ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि रशिया जैसे ममालिक और बहुत सारे दीगर ममालिक भी ईरान के साथ ट्रेड करना पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके अपने कंट्री इंटरेस्ट में ये चीज़ होती है कि वहाँ से सस्ता तेल मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेड होती है, लेकिन वो इलीगल वे से होती है, जिसको हम स्मगलिंग भी कहते हैं। कुछ फैक्ट शेयर करता हूँ जो कि ईरान के हवाले से। ईरान बहुत सख्त बयान देता है इसराइल के हवाले से, और हमेशा से हम देखते हैं कि उसका जो स्टांस है ज्यूज़ के मुतालिक वो बहुत सख्त रहता है। और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता चलूँ कि ईरान के अंदर जो ज्यूज़ की आबादी है वो 15,000 के करीब है। अब आप खुद ये बात सोचिए कि एक मुल्क जो कि दूसरे मुल्क को तबाह करना चाहता है, वो उसके शहरियों को अपने मुल्क के अंदर क्यों रखता है, उसको पनाह क्यों देता है, और वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं, और साथ साथ वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सर्व भी कर रहे हैं। बल्कि बाज़ तो ऐसे भी हैं वो बहुत सीनियर पोजीशंस पर भी बैठे हुए हैं। जी, तो अब मैं आपके साथ कुछ मज़ीद मालूमात शेयर करता हूँ जनरल सुलेमान के हवाले से। जनरल सुलेमान का क्या कसूर था कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक करवा दिया गया? जनरल सुलेमान यहूदी लॉबी से बाहर आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहूदी लॉबी ने अब यूएस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचाई कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। अब ये सारा डाटा जो था वो कैसे लीक हुआ? इसराइल का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस के नाम से, जो कि एक मेलवेयर है, और ये थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए से भी आपके मोबाइल के अंदर आ सकता है, ये लिंक के ज़रिए से भी भेजा जा सकता है। बहुत ही ख़तरनाक मेलवेयर है। अब ये मेलवेयर क्या करता है? ये मेलवेयर आपके मोबाइल के अंदर जाकर आपका तमाम कॉल रिकॉर्ड, आपकी लोकेशंस, आपका जो ईमेल्स हैं, आपके किसके साथ कांटेक्ट हुआ, आपकी रिकॉर्डिंग्स, तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करना शुरू कर देता है अपने मेन सर्वर को। अब जब मेन सर्वर जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें पहुँचना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ये यूएस तक कैसे गई? अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ईरान के अंदर रहने वाले यहूदी जो हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी यूएस तक। मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता चलूँ इंडिया के हवाले से। इंडिया के अंदर हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले, 3 माह का अरसा गुजरा है अभी उस बात को, एक गुस्ताखाना बात की गई थी उनके एक लीडर की तरफ से, और उस लीडर की तरफ से जो सपोर्ट था वो पूरी इंडिया ने उसको सपोर्ट भी किया, बजाय कि उसको कंडेम करते। और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ ने और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी पहली बार इस चीज़ को कंडेम किया और प्रोटेस्ट किया इसके ख़िलाफ़, और उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर ईरान ने एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी पूरे दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को, कि ईरान ने ये किया कि उन गुस्ताखों को ये कहा कि आपकी सप्लाई अगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने रोक दी है तो मैं आपको तेल देने को तैयार हूँ, मैं आपकी ऑयल सप्लाई जो है वो बहाल करने के लिए तैयार हूँ। अब ऑफिशियली तो हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसका बाइकआउट किया हुआ था इंडिया का, लेकिन ईरान क्यों उसको तेल देने के लिए इसरार कर रहा था? और ईरान के अंदर अगर हम बात करें तो ईरान के लोग जो हैं वो बहुत डिफरेंट बिलीव रखते हैं। उनका जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। वो कुरान और हदीस पर चलने को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से चलता है कि उनके रिलीजियस लीडर्स या जाकिर जो बात कह देते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू कुरान और हदीस। तो वो बहुत डिफरेंटली इस्लाम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बीइंग अ मुस्लिम हम सब जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ईरान के अंदर ये ऑफ़र जा रही थी इंडिया को कि आप हमसे ऑयल ले लें। इंडिया ने ऑफिशियली तो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ईरानी तेल हमारी मार्केट तक कैसे पहुंचता है। अब हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो ईरानी तेल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कैसे आ जाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि 21 एजेंसियां हैं पाकिस्तान के अंदर
وہ سب کراس کرتے ہوئے جو ٹینکرز ہیں وہ پاکستان کے اندر کیسے پہنچ جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. یہ سب کا کٹ ہوتا ہے. یہ جو ایرانی تیل ہے یہ پورے پاکستان میں ملتا ہے اور بہت سستے داموں میں مل جاتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس کے حوالے سے، جس کو بہت سارے خدشات موجود ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، جس وجہ سے اس نے بہت ساری پابندیاں لگوا رکھی ہیں ایران کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے. اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ایرانیوں کے دماغ کے ایک چیز جو ہے وہ بادشاہت آج بھی موجود ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے بہت سال بادشاہت کی ہے، اور یہ جو ایک ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے. اس وجہ سے وہ جو یو این کی جو ریزولوشنز آتی ہیں اور بہت سارے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ دوسرا رخ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آئیسس کو دیکھ لیجئے یا یمن کی پراکسی وار کو دیکھ لیجئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو ملکوں کی لڑائی ہے اس کے اندر یمن پس رہا ہے. اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پراکسی وار ہے اس کے اندر سعودیہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بلیوز رکھتا ہے. وہ ایک اینڈ پہ کھڑا ہے اور دوسرے اینڈ پر جو ہے وہ کھڑا ہے ایران. اب اس سارے مسائل کے اندر جو ہے یمن پس رہا ہے. یمن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سالوں سے جنگ ہو رہی ہے. اب وہاں پر جب کنٹینیوسلی آپ جنگ کی حالت میں ہوں تو وہاں پر آپ کو راشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کو بہت سارے اسلحے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھاری سپلائی جو ہے وہ ڈالرز کی بھی ہونی چاہیے. اب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ یمن کو کون سپلائی کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کو سپلائی کرنے کے لیے ایران جو ہے اس کی بیک پہ کھڑا ہے اور پوری طرح سے اس کو فنڈ بھی کیا جاتا ہے. اب ایران تو خود اتنا سٹرونگ نہیں ہے، اس کے اوپر تو بہت ساری پابندیاں موجود ہیں، اس کے جو اپنے حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں زیادہ. ایران کے پاس اتنے سارے ڈالرز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے اصل میں. تو ایران کے پاس بہت سارے ڈالرز جو ہیں، یہ جو 15,000 یہودی رہ رہے ہیں ایران کے اندر، یہ وہاں سے سپلائی جو ہے وہ دی جاتی ہے. یو ایس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیٹ ورک ہے یہودیوں کا وہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ وہ دونوں سائڈز پر کھیل رہے ہیں. ایران کے اندر بھی وہ کھیلتے ہیں اور یو ایس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ فنڈ جو ہے وہ جاری ہے. اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. حالانکہ امریکہ نہیں کھیل رہا ہے، امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے جوز جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ کھیلتے ہیں. اس طرف جو ہے وہ سعودیہ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو ہے ایران کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو جتنے مسلم ممالک ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے. یہ جو جعلی ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ڈرامہ ہیں، اور ایران اور یو ایس جو ہیں ادھر بھی وہی بندے بیٹھے ہیں جو کہ اسکرپٹ تیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ادھر بھی وہی اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی آبادی کو، پوری دنیا کے جو وسائل ہیں، پوری دنیا کے جو مین ریسورسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی تیار رہتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا سے لے کر آپ کا کارپوریٹ سیکٹر دیکھ لیجئے، سارا جہاں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.